Kita na. Alasta. Di yung ka, kabasa ka na. Gudya mas palis. Abi just palis. O sa may nabasahan mo na? Inalagay, murag, nangutan na sa ginuog man yung patay, yung amahan ng 42 pa edad. Anja, sa may tubag. Ang sa tubag man. Kalit mo, kagutan. Nakalimod ka? Ining binisaya pa nun ay. Ah, English di ay? English. Askiyawa, nakabinisaya lagi ka. Itong ipangutana og 42 pa edad. Ang sa to, nagingan? Ano ba ito? Mapit ay. Kiyawa, sa may English ad to. Bro. Only 42 years old. Anja, sa may gingon? Kumbaga ni. Sa gingon. Uy. Eh? Asa? So that all that I could tell him was that I really don't know. I did not have an intelligent explanation. All I could do was to pray with him. And somehow, by God's grace, he experienced God's love and he expressed his hope that he will see his father again someday. Sabot ka? Ang saman be? Ang saman daw be? Ito bago ito. Ang saman? Sa tubag man? Iwok kalong largo kusina. Susi sabaw luto na ba? Bisag hilaw durong tilaw. Bisag init durong pun. Wow, karay kailhanas taong olay. Otun po. Sa? Otun Pak. po maniga. Kung lulong, alagan guys. Sa gikan? Bisa kagikan? Tao. Ha? Bisa kagikan? Sige, ikat pagkabata. Pagkapilis po. Napasan god. Napasan. May nangaog ano to. Asa, nangaon og sige kaon man. May pinasun. Nangadsa ta ka? Kao lagi. Jaga ka. Tay. Jaga ka. Tingnan tayo ganun lang. Mura.